henceforth हांवें सेशनाक घेतलोलो इश्यू तो henceforth म्हणजे अशा पद्दतीचो जर डोंगर कापप आसप जाल्यार सिंगल सिस्टम आमी दोनूय कलेक्टराच्या मार्फत जाता सो दॅट कलेक्टर आनी पुलीस will act on this. फायन मार मातशें सुबेज फायन पयलीं बंद करप गरजेचें आसा. बिल हाड 1-2 करोड बी फायन मार मातशें हाय सारके डॉन चडले. वायनाड जाल्ल्या भयंकर दगफुटी उपरांत दरड कोसळून 200च्यान चड लोकांक मरण आयले. अजून कित्येकांचो पत्तो ना. ही गोंया खातीर दोळे उघडपा सारकी घटना आसा आनी आतां अशा धोक्याची दरड केन्नाय गोंयाचेर कोसळूं येता हाची दखल घेत कित्येक आमदार तसेच विरोधी पक्ष नेते युरीम आलिमाव हांणी हो मुद्दो अधिवेशनांत मांडलो. ताचे जाप दितना परिस्थितीचे गांभीर्य आमी जाणून घेतला आनी त्या प्रमाण वन खातें WRD तसेच पर्यावरण खात्याक कितें सूचना दिवपाच्यो त्यो दिल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. त्या खातीर इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव आनी दोंगराचे वाठार आसात जांचे 25%च्यान चड स्लोप आसा ते आमी राखून दवरूंक जाय अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. मजगती बेकायदेशीरपणान हिल कटिंग जाता असो मुद्दो विरोधी पक्ष नेत्यांनी मांडलो जाल्यार आमी एक सिस्टम तयार करतले जी दोंगर कापता ताचेर रिपोर्ट करपाक तशेंच ती मॉनिटरूय करपाक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. मुखेलपणान आमी दोंगर कापपाचेरूच बंदी घालपाक सोदता अशेंय तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. Today's calling attention is first only we have to open our eyes, and I want to thank everyone who has brought this calling attention. Even I was supposed to put up this calling attention. Very much thankful. So people of Goa should know, and people of Goa should keep a watch on all our hills. Speaker sir, आमचे अशेंच एक आदली चर्च, खूब आदली चर्च, झेवियर रिट्रीट सेंटर म्हणून बागान, थिंगासर व्हडले लँडस्लायड जाले. आनी अशें लँडस्लायड जाले ती थिंगासर जे पाद्री आनी इनमेट्स आसले आनी स्पेशली कावन्सिलींग करपी लोक येयल्ले भितर कोण रिट्रीटाक येयल्ले ते थिंगा उरले आनी आमी सगळे बेल मारले उपरांत लोक गेले आनी तांकां हाडले भायर. व्हडले लँडस्लायड जाले. पूण आमच्या चीफ मिनिस्टरान तेन्ना हांव उलयतां 2019-20 तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान इमिडिएटली सँक्शन केलें आमकां 5 crores आनी काम स्टार्ट जालें आनी आतां काम कंप्लीट जाल्लें. आमचे 3 years लागले कित्याक तेजे सायडीक दोरी आहा, दोंगर आहा. आनी अशें लँडस्लायड जावचें न्हू फ्युचरान म्हणून प्रोटेक्ट कोणें करपाक जाय. आमी 40 लेजिस्लेटर्स जे हिंगा आहा पळय ते, बिकॉज वी आर द लॉ मेकर्स ओवर हियर. आमचो चीफ मिनिस्टर आहा आनी आमी सगळे रिस्पॉन्सिबल MLAs आहा. अशेंच कोण तरी एक घर बांदपाक, एक हॉटेल बांदपाक शिंकेरी हिलाचेर येयले. शिंकेरी हिल त्या टायमार जो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तेका येवचो पडलो थिंगा कित्याक लोक सगळे येवन एकठांय जाले, गॅदर जाले आनी सगळे म्हणले आमी कशेंच होणो मारपाक दिवचे ना. JCBक घेराव घातलो आनी लोक आलो ना जाले, लोक जमणीर बसले. आनी म्हाका दिसता लोकांनी फुडाकार घेवपाची गरज आहा. अशें जायत जाल्यार लोक भायर सरपाची गरज आहा, आमीय भायर सरपाची गरज आहा. एंड वी शूड नॉट अलाव एनी हिल टू बी टच्ड. दोंगर हे हात लावंक दिवपाची गरज आमी सारके बंदी घालपाक जाय. नाजाल्यार हें इन्सिडंट जे वायनाड जाला इट इज खूब लोक मेल्या. म्हणजे जे आतां फिगर्स येता पळय ते आजून पासून जे कितें बॉडीज मेवल्या पळय तेजेकून वयर आनीक मिसींग आहा खंय. आय एम व्हेरी सॅड टू हियर दीस and to see this on the television, on the social media. Speaker sir, we are all responsible to Speaker sir ha hingasur सगळे वाटेन आमकां दोंगर लागता, तुकाय खूब लागता, आमकांय लागता. स्पीकर सर, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर हिल्स एंड वी आर विथ द पीपल टू प्रोटेक्ट दीस हिल्स. थँक्यू स्पीकर सर. श्री एलेक्स मिनिस्टरान सांगला ताका फक्त हांव एड करता. लँडस्लायड रिस्क इन गोवा हाजो रिपोर्ट फाटल्या टेन्युअरांत जो आसा पळय न्ही, म्हणजे जेनिफर मिनिस्टर आसतना एक रिपोर्ट केल्लो आनी एक स्टडी घालून तेंच्यांनी रिपोर्ट केल्लो. तेजो हांव मिनिस्टरा कडेन उलयलां ही असेंब्ली सोंपना फुडें तेजो ओवरऑल तेजी मिटींगूय घेवपाचा. आनी तो रिपोर्ट एंड वी एसेस द लँडस्लायड रिस्क इन द स्टेट इज बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज inventory of the 74 landslides, and there are the 3 recent additional landslides that occurred in the Goa in 2021. Based on this combined inventory of the 77 landslide, we identified the 4K landslide hotspot in Goa located in the high altitude northeastern and the eastern part of the state.
and in the low-lying area of the western and southwestern parts, which is also the figure seen in the figure. And the major cause for the landslide in Goa are found to be the extreme rainfall events, slope instability, and geological factors. The analysis of the possible cause and for the landslide showed that the rainfall triggered the landslide are the most frequent. Figure number 1, which suggests that the areas with the high elevations and the slope located in the eastern part of the state hotspot most of the landslide events and over the years. त्यांनी कम्प्लिटली रिपोर्ट हो सबमीट केला आणि हो रिपोर्ट सबमीट केल्या उपरांत एक्चुअली आमकां जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स घेता आमकां ज्या जाग्याचेर सर्वे करपाक जाय ज्या जाग्याचेर स्टडी करपाक जाय विथ द कन्सर्न ऑथॉरिटी किंवा कन्सर्न इन्स्टिट्यूशन्स त्या इन्स्टिट्यूशना कडल्यान आमी तो करून घेता कारण दीस इज वायनाड इज एन आय ओपनर म्हणजे ही धोक्याची घंटा आसा त्या ती गोंयान हो पयलीं करून घेतलेलो हाजे काही गोष्टी आयडेंटिफाय केल्या आनी हांव म्हज्या डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिता की जी प्रिकॉशन्स त्या रिपोर्टान तेंच्यांनी सजेशन्स केल्या म्हणजे ज्या जाग्याचेर लँडस्लायड प्रो झोन दाखयला म्हणजे वी आर नॉट ओन्ली इन द वेस्टर्न घाट बट गोंयांतलो वेस्टर्न घाट तर जालोच इज फ्रॉम द पेडण्या टू टील काणकोण म्हणजे जो कर्नाटक महाराष्ट्र आणि गोंय ह्या तिनूय स्टेटीक लागता बिसायड्स डॅट म्हणजे इंटरनल जे डोंगर्स आसा वेगवेगळे जे आसा पळय न्ही हें आमकां पळय न्ही हाजे म्हणजे स्टेबिलिटी तेजी हालोवन उपयोग ना वेगवेगळ्यो गजाली तेज्या खातीर सांगल्यो ते खंयच्यो जे सांगल्या पळय न्हू तितके परत एकदां स्टडी करून घेवन तो रिपोर्ट मिनिस्टरान जस्ट म्हणजे 8 तारखेच्या उपरांत रोखडीच 3-4 दिसाच्या भितर मिटींग घेवन तो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही म्हणजे आमचो बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी हेच्या पुराय टिमीन तेन्ना केल्लो की परत ह्यात आमी रिवायव घेवपाक शकले ना बट रोखडोच घेता आनी वी आर गिवींग द इन्स्ट्रक्शन टू द कन्सर्न ऑल डिपार्टमेंट म्हणजे इन्क्लुडींग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटाक ती इन्स्ट्रक्शन्स जी आसा ती पास ऑन करता वॉट प्रिकॉशन्स आनी मेजर्स तेंच्यांनी घेवपाक जाय हांगासर तेंच्यांनी म्हटलां इकॉलॉजिकल सेन्सिटीव एरियाज आनी हिली रिजन्स हॅविंग द मोर दॅन स्लोप ऑफ द 25% ह्यो एरियाज ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आमकां मेनटेन करपाक जाय आनी तो जर मेनटेन जाल्यो जाल्यार अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जावचे ना आनी 100% ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमी एश्युरन्स दिता ताज्या खातीर वॉट एवर म्हणजे डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या वतीन आमचे करपाक जाय ते आमी करता. स्पीकर सर जे मंत्रीन सांगलां मुखेलमंत्रीन सांगलां एक आय विल जस्ट लायक टू टेल यू गेले ते सेशना एक इश्यू काडलो आय थिंक ऑलमोस्ट अ इयर बॅक आनी म्हाका आय हॅड रेज्ड इट विथ द TCP मिनिस्टर उमको एक पाड्डे गांवांत एग्जाम्पल एक दोंगोर आहा इट केम अंडर NDZ नो डेव्हलपमेंट झोन TCP मुनीस धाडले आनी रेव्हेन्यू मुनीस गेले इन्स्पेक्शन जावन आज जो जागो आसलो मेलो मनशा नांवार आसलो पावर ऑफ अटर्नी तो दावर म्हूण मेलो दोंगोरूय कापलो आनी थिंग हॉलूय जालें आनी मुखेलमंत्री म्हाका दिसता तुका इनॉग्रेशनाक ते उमको मनीस नांवान घेना तुका घोडे आपयतले आयक रे हांव गेल्लो बीन गेल ना इन्विटेशन येतलें तें बंद कर सी विदाउट पॉलिटिकल पेट्रोनेज दीस थिंग्स कॅनॉट हॅपन इट इज अ व्हेरी क्लियर कट ती कंप्लेनीची कॉपी कंप्लेन ऑलरेडी दिली तेगे स्कॉट थिंग वयता आनी TCP क्वेश्चन गेलें मेलो मनशा नांवान आखो दोंगोर काबार केला आनी दोंगोर काबार कोन तुगे नो सी दे आर सेइंग पंचायत हॅज टू एक्ट someone has to act there is no system I believe all across the state this is a very very serious issue जे दोंगोर वयताय and whatever it's a very very serious issue it is sensitive you make sure that all across the state taking everyone into confidence all the MLAs they will write to you because people of Goa are watching us today what we are doing we look as if we are clowns speaker this is a very serious आमी सिस्टम डेव्हलप करता अशा पद्दतीन जर डोंगर कापप कोणाक जर दिसले आसत जाल्यार डायरेक्टली दोंगोर सोड मेलो मनशा ना दोंगोर जावन हॉल जाता आनी तुका निमंत्रणूय येतलें सप्टेंबरा भायल्या पेरगांव जाल्यार हॉल इनॉग्रेट कोत्ताय म्हूण आनी कोण एक्ट जायना तुगे पुलिसूय एक जायना कोण एक जायना हे फक्त आमी उलयताय हांव ताका तें सांगता मेल्ल्या मनशाच्या नांवार खंयचो दोंगर कापला आनी कितें तें म्हाका खबर ना बट हॅन्स फोर हांवें सेशनाक घेतलोलो इश्यू तो हॅन्स फोर म्हणजे अशा पद्दतीचो जर डोंगर कापप आसप जाल्यार सिंगल सिस्टम आमी दोनूय कलेक्टराच्या मार्फत जाता सो दॅट कलेक्टर आनी पुलीस will act on this. फाइन मार मातशें सुबेश फाइन ने पयली बंद करप गरजेचें आहा एक बिल हाड 1-2 करोड बी फाइन मार मातशें हे हाय सारके डॉन चडवले मातशें इट विल नॉट अदरवायज एवरीवन विल टेक इट लायटली स्पीकर सर ठीक आहे सर आमी सिस्टम डेव्हलप करता जेणे करून डोंगर कापप पयली बंद करपा जाय